Hello, good morning everyone. So today we're going to Tagbilaran and then maadto na po ni sa Katigbian mauban mini Pastor Marivic for Children Ministry to observe pagkaanindot sa panahon, pagkaanindot sa adlaw nga gihatag na po sa Ginoong nihika nato sa bagong gininhawa o bagong kusog. Hallelujah, Jesus. Akong anak o tulog pa, nagbitay ang ulo. Early in the morning, I'm just walking. Ang among bibi, nag-sleep. I fold my hands, I close my eyes, and bow my head, and pray to the dear Lord. Dear Lord, Thank you. Thank you For this wonderful day. For this wonderful day. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Niabot mi diri. Niabot mi diri. With safety. With safety. Lord, guide me. Guide me. Among teachers. Among teachers. Kaming tanan. Kaming tanan. Sa among pagabuhaton. pagabuhaton. Karon. Karon. Kabangin ni. Kabangin ni. Nadili mi. Nadili mi. Magpabadlo. Magpabadlo. Paminaw mi. Paminaw mi. Tarong. Tarong. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hi guys. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. Abot na dyan nagtagbilaran. Banding-banding sa amin. Baby. Pero kabalik pa. Ha? Pero kabalik. Grace. Hi.